जय जय जगन्नाथ नमस्कार। संध्या खबर रे ओम न्यूज आपण मानक जनाऊँगी हार्दिक अभिनंदन। आसतु किसी गुरुत्वपूर्ण घटना पर नजर पकड़ा पूर्व लघुचाप जनित वर्षा ओडिशा रे कौन रही यार प्रभाव लगातार भाव में सकाळ दृश्य किछि देखौछु वर्षा किपरि भाव में ओडिशा रे रहउछि ये दृश्य आमे देखौछु आपण मानक भद्रक जिले में प्रत्येक जिले में लगी रही तुहाकु तुहा वर्षा सांगक बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा ओडिशा पर लगी रही। दर्शक बंधु आमे किछि दृश्य आमे आपण देखौछु जो दृश्य देखंतु किपरि रखिछि मेघुआ पागा सहित वर्तमान लगान वर्षा फल ओडिशा रे बेहाल परिस्थिति किंतु आज आमे देखौछु सकाळରୁ संध्या पर्यंत जो दृश्य देखौछु से मध्य आकाश में मेघाच्छन्न सहित प्रबल वर्षा जारी रही। किंतु गोटे कथा कही रखुछु दर्शक बंधु एभली भाव में जो भली वर्षा ओडिशा उपर जारी रही निश्चित भाव में जानवाक मिलूँ वर्तमान लघुचाप जनित वर्षा ओडिशा रे वर्तमान बेहाल परिस्थिति। दर्शक बंधु आमे गोटे कथा कही परिबा जो भली भाव में सेप्टेम्बर मासरे 4टी लघुचाप सृष्टि होता पड़े पुणी अक्टोबर मासरे पुणी 2टी लघुचाप एपर्यंत सृष्टि होइछि। तार निश्चित भाव में गोटे लघुचाप पर आउ गोटे लघुचाप ओडिशा रे सृष्टि होइछि एवं 9 तारिख दिन लघुचाप जनित वर्षा ओडिशा रे वर्तमान जो स्थिति रही निश्चित भाव में आमे कहि परिबा लघुचाप जनित वर्षा ओडिशा पर लगातार भाव में जो भली लागी रही किंतु 9 तारिख दिन सृष्टि होतबा एक लघुचापटी पाखापाखि 14 ରୁ 15 तारिख पर्यंत 9 ରୁ 15 तारिख पर्यंत ओडिशा रे प्रभाव रहिबो लघुचाप जनित वर्षा बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा मध्य जारी रही बोली आंचलिक पाणीपाग विशेष सूचना मध्य देछि एवं लोक मानकु सचेतन रहिबा मध्य कुआ जाइछि कारण बारंबार लघुचाप फल ओडिशा देखंतु किपरि भाव में दृश्य लेखिछि वर्तमान देखिचंती किपरि भाव में आंठुए आंठुए पानी एवं झिपि झिपि वर्षा तुहाकु तुहा वर्षा सांगको वर्तमान जारी रही लघुचाप जनित वर्षा गोटे लघुचापर दुर्बल होता पुणी एक 9 तारिखर लघुचाप सृष्टि होता बेले आउ मात्र 2 दिन पर ओडिशा पुणी एक बर्षिब लघुचाप जनित वर्षा। ये लघुचाप जनित वर्षा ओडिशा रे कौन रही यार स्थिति एवं सबुठी देखा मिलूँ लघुचाप जनित वर्षा। ए लघुचाप जनित वर्षा ओडिशा रे आमे जदि कहि परिबा भद्रक बालेश्वर कटक पुरी गंजाम गजपति राउरकेला ढेंकानाल पारादीप एई मानक जिला मध्य वर्तमान येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। दर्शक बंधु आमे कहि रखुछु किपरि भाव में ओडिशा रे यार निश्चित भाव में वर्षा मध्य जारी रही वर्षा फल वर्तमान ओडिशा रे देखिछु किपरि भाव में दृश्य रही एमत मध्य देखा मिले तुहाकु तुहा वर्षा मध्य सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा मध्य ओडिशा पर जारी रहउथार दृश्य आमे आपण मानकु देखौछु जो दृश्य निश्चित भाव में आमे कहि परिबा वर्तमान जो भली बिजु घड़घड़ी प्रबल मात्रा आज संध्यार दृश्य किछि देखौछु प्रबल मात्रा बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा मध्य तुहाकु तुहा मारला बेले एवं अवस्था मध्य बेहाल थिला किंतु वर्तमान जहाँ गोटे अपडेट खबर आसी दर्शक बंधु देखंतु किपरि दृश्य रही निश्चित भाव में ओडिशा रही लघुचाप जनित वर्षा ता फल ओडिशा किपरि रहिबो यार रहिबो किपरि सतर्क करा जिवो एवं समस्त जिलापाल मानकु मध्य चिठी करा जायछि किपरि भाव में लोक मानकु किपरि रक्षा करा जाय परिबो एवं सुरक्षित स्थान को मध्य स्थानांतरित करा जाय परिबो सरकार समस्त वर्तमान योजना करछन्ती एवं बैठक पर बैठक मध्य बसुछि उच्च स्तरीय बैठक मध्य बसुछि कारण लघुचाप जनित वर्षा ओडिशा रे वर्तमान रही अनेक जिले में जदि जदि कहबा रेड वार्निंग ठारू आरंभ करी येलो वार्निंग एवं जो भली सूचना देउचंती लघुचाप जनित वर्षा विशेषज्ञ पाणीपाग विशेषज्ञ तरफ वर्तमान सूचना मिलूँ लघुचाप जनित वर्षा ओडिशा रे रही एक प्रकार किंतु बंगोपसागर सृष्टि होता एक लघुचापटी वर्तमान 9 तारिख वर्षा हम किंतु 7 तारिख बेलू यार रूप जना पड़ो और 7 तारिख ठारू प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र कहवा अनुजाई वर्तमान किछि दृश्य आमे देखौछु संध्या बेले दृश्य देखंतु किपरि कलाहांडिया मेघ वर्तमान घुटिछि आकाश रे एवं तुहाकु तुहा वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा मध्य जारी रही ओडिशा रे अनेक जिला कथा जदि कहबा भद्रक बालेश्वर कटक पुरी एई मानकु मध्य रेड वार्निंग जारी करा जायछि आज मध्य सकाळु
ସକାଳର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ରହିଥିଲା ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଧନଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଭଳି ପାଚିଲା ଧାନ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ପାଚିଲା ଧାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ରହିଛି, ପୁଣି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା, ଏହି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ କୃଷକ ଭାଇର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। ଯେଉଁଭଳି ଦୃଶ୍ୟ যেভাবে রয়েছে লঘুচাপ জনিত বর্ষা, এই লঘুচাপ জনিত বর্ষার ধানর মধ্য অবস্থা অতি শোচনীয় রয়েছে। আউ যদি লঘুচাপ 9 তারিখ দিনে লঘুচাপ নিশ্চিত ছুটিব, তাহা মধ্য পাচিলা ধান উপরে মাড় রহব এবং যেভাবে রহব কৃষক তার মেহনত করে যেভাবে খাদ্য সংগ্রহ করুথা সময় পুଣି এক বর্ষা, পুଣି এক লঘুচাপ, পুଣି ঘড়ঘড়ি এইভাবে ভাবে যেতে প্রবাহিত হচ্ছে ওড়িশার, নিশ্চিত ভাবে কইপারিবা তাহা মধ্য কৃষক ভাইর মেরুদণ্ড ভাঙ্গুছি। আউ গোটে কথা, যদি আমি পুଣି কথা কইবা, বর্তমান মৎস্যজীবী মানক পাই সতর্ক সূচনা মধ্য জারি করেছি আঞ্চলিক পাণিপাগ বিজ্ঞান কেন্দ্র। বিশেষ করে যে মৎস্যজীবী মানে রয়েছেন তাঁর বর্তমান যেভাবে সমুদ্র অশান্ত অছি, উচ্চ উচ্চ ঢেউ মধ্য উপরକୁ উঠুଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଏସ୍ଆର୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ତୁରନ୍ତ ସେମାନେ ଯଦି ସମୁଦ୍ରକୁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୂଳକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଦୃଶ୍ୟ, ଏଭଳି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଦୃଶ୍ୟ ଏଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ସହିତ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ତୁହାକୁ ତୁହା ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଭଳି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ରହିଛି। ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଭଳି ଯେଉଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛି ଏସ୍ଆର୍ସି। ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଭଳି ଆଜି ଯେଭଳି ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରହିଛି, ତା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ପୂଜା ସରଗରମ ଥିଲାବେଳେ ପୁଣି ଏକ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। এই যেভাবে লক্ষ্মী পূজা অবসরের যেভাবে পর্বণ ঋতু মধ্যে চালিছি এবং লঘুচাপরে ফিকা পড়ুছি, সব পূজা পর্বণ মধ্যে ফিকা পড়ুছি এবং তুহাকু তুহা বর্ষা সহিত বিজুড়ি ঘড়ঘড়ি সহিত বর্ষা মধ্যে জারি রয়েছে। অনেক জেলা কথা যদি কইবা, ভদ্রক, বালেশ্বর, কটক, পুরী, গঞ্জাম, গজপতি, ঢেঙ্কানাল, পারাদ্বীপ এইମାନଙ୍କ স্থাନରେ অত্যধিক প্রবলରୁ অতি প্রবল বর্ষা মধ্য ওড়িশা পরে জারি রয়েছে। নিশ্চিত ভাবে আমি কইপারিবা এটি যেভাবে ভাবে বর্ষা লগাণ বর্ষা ফଳରେ প্রত্যেক জেলার বর্তমান সতর্ক সূচনা জারি করেছি বা পূর্বান করেছি আঞ্চলিক পাণিপাগ বিজ্ঞান কেন্দ্র। আঞ্চলিক পাণিপাগ বিজ্ঞান কেন্দ্র কহা অনুযায়ী ওড়িশার যেভাবে ভাবে রয়েছে, আপনার কিছু দৃশ্য আমি দেখাউছু, দেখুন কিপরি ভাবে পরিস্থিতি বর্তমান রয়েছে ওড়িশার লগাণ বর্ষা ফଳରେ ওড়িশার লগাণ বর্ষা জারি রয়েছে। তুহাকু তুহা বর্ষা সহিত বিজুড়ি ঘড়ঘড়ি সহিত আজ কিন্তু সন্ধ্যাবেলে দৃশ্য ভদ্রকর কিছু দৃশ্য আমি দেখিলু। লগাণ বর্ষা এবং লগাণ বর্ষা ফଳରେ বিজুড়ি ঘড়ঘড়ি সহিত বর্ষা মধ্য জোর রয়েছে এবং সবুটি দেখা মিলুলা বর্ষার তাণ্ডব। কিন্তু গাঁ গহলিরে লগাণ বর্ষা ফଳରେ গোটে লঘুচাপ যাইসারা পরে পুଣି এক লঘুচাপ সৃষ্টি হচ্ছে। এই লঘুচাপ ফଳରେ বর্তমান গাঁ রাস্তায় আঁঠুয়ে আঁঠুয়ে পানি সহিত বর্তমান প্রবাহিত ହେଉଛି। কিন্তু অনেক অনেক নদীମାନଙ୍କର যেভাবে সেপ্টেম্বর মাসରେ বিপদ সংকেত অবস্থার ଥିଲା, বর্তমান সরকারଙ୍କ তরফରୁ বাତ୍যার ভয় ମଧ୍ୟ নথিবা বেলে লঘুচাপ জনিত বর্ষারে কিছু ভয় রহবা পাই ମଧ୍ୟ সতর্ক সূচনা জারি করছি। কারণ যদি কৃষক ভাই মানে যদি যেভাবে লাইটিং হচ্ছে, ঘড়ঘড়ি হচ্ছে, বিজুড়ি হচ্ছে, যদি আপন ক্ষেতকু যাচ্ছেন তাহলে দেখিকি যাআন্তু এবং লাইটিং এবং বর্ষা কমিলা পরে আপনার ক্ষেতকু যাআন্তু। কিছু দৃশ্য আমি আপনার নিকটরে রাখুছু, যে দৃশ্য দেখন্তু কিপরি ভাবে বর্ষার টুপা এবং বর্ষা এত জোরে হচ্ছে, টুপা দেখন্তু কেতে জোর টুপা পড়ুছি, বর্ষার টুপা মধ্যে পড়ুছি। নিশ্চিত ভাবে আমি কইপারিবা সরকারଙ୍କ তরফରୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ସଚେତନ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।